अस्सलाम वालेकुम। कहीं आप भी तो अपने बच्चे को खुद से तबाह नहीं कर रहे। आज हम इस वीडियो में यही बात डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं हमारे बच्चों को तबाही की तरफ ले जाती हैं। क्योंकि हमारी जो छोटी छोटी हरकतें, हमारी छोटी छोटी आदतें बहुत गहरे असर बाज़ औक़ात छोड़ जाती हैं, जो हमें सारी ज़िंदगी भुगतने पड़ते हैं। इस वीडियो में मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी ही बातें डिस्कस करूंगी जो आपको बहुत मुफीद लगेंगी, और अगर आप भी कहीं ना कहीं ऐसी गलती जाने अनजाने में कर रहे हैं तो आप भी इस चीज़ को अपने अंदर से निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेरेंट्स की सबसे पहली जो आदत मैं बयान करने जा रही हूँ, जो कि बच्चों को तबाही की तरफ ले जाती है, वो ये है कि हम पेरेंट्स कभी कभी ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं अपने बच्चों के हवाले से। बच्चों को हर चीज़ से मना करना, ये ना करो, वो ना करो, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, इस तरह ना खेलो, इस तरह खेलो, मतलब बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव हो के बच्चों को डील करना। ये चीज़ बच्चों की जो अच्छी आदतें हैं, बच्चों की जो सिफ़ात हैं और बच्चों के अंदर जो भी काबिलियत होती है या फिर जो भी स्किल्स होती हैं वो नमूदार नहीं होती, उनकी नशोनुमा उस तरह से नहीं हो पाती। और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर पेरेंट्स इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा किसी काबिल नहीं रहा, हमारा बच्चा बिल्कुल सुस्त हो गया है, लेज़ी हो गया है। तो हम ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें हमारा ही हाथ है। और सेकंड जो आदत है, जो कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ को इग्नोर करने की ज़रूरत है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, वो ये है कि हार्श पनिशमेंट। अपने बच्चे को बुरी तरह से पनिशमेंट देना, सज़ा देना। बेशक ये कि मैं ये नहीं कहती कि बच्चे गलतियां नहीं करते, बच्चे गलतियां करते हैं, लेकिन ये कि उनको बहुत ही ज़्यादा सख्ती के साथ उनके साथ पेश आना और उनको अजीबोगरीब सज़ाएं देना कि जिसकी वजह से बच्चा बहुत ही ज़्यादा बुज़दिल और खौफज़दा रहता है, डरपोक बन जाता है। और हम समझते हैं कि हमारा बच्चा इसमें कोई स्किल्स नहीं है, उसकी काबिलियत ख़त्म करने के ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं वालिदैन भी होते हैं। और इस तरह के बच्चे जो हैं वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा लूज़ कर जाते हैं और डरपोक और बुज़दिल से हो जाते हैं। इसलिए अगर आप भी उन पेरेंट्स में से हैं जो बच्चों को बिला वजह या फिर छोटी छोटी गलतियों पे या बड़ी बड़ी गलतियों पे बहुत ही सख्त पनिशमेंट देते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करें। बल्कि इस जगह पे मैं ये कहूँगी कि अगर आप बच्चे को थोड़ा सा बिठाएं, उसके साथ काउंसलिंग करें, उसके साथ डिस्कस करें कि ये गलती आपने क्यों की और इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, या फिर ये कि इस गलती के क्या असरात होंगे जो कि आइंदा ज़िंदगी पे मुरतब होंगे। तो आप देखेंगे कि बच्चा कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझने की कोशिश भी करेगा। तीसरी गलती जो वालिदैन कहीं ना कहीं ज़रूर करते हैं वो ये है कि बेजा तवक्कुआत अपने बच्चों से वाबस्ता कर लेते हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो बच्चों को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर देती हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात वालिदैन ऐसी तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं जो कि बच्चे की उम्र और बच्चे की मतलब रेंज में नहीं होती। बच्चे की हैसियत से बढ़ के हम तवक्कुआत लगा लेते हैं। वो किसी भी हवाले से हो सकती हैं, वो किसी पढ़ाई के हवाले से हो सकती हैं। पढ़ाई के मैदान में हम बच्चों से ये तवक्को करें कि आपने फ़र्स्ट ही आना है, और अगर बच्चा फ़र्स्ट नहीं आता तो फिर पेरेंट्स उसका वो हशर करते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और ना सिर्फ ये कि पढ़ाई के मैदान में बल्कि किसी भी हवाले से इस चीज़ को पेरेंट्स बाज़ औक़ात लेके चलते हैं जिसका असर जो है वो बच्चे पे इतना सख्त पड़ता है, इतना बुरा पड़ता है कि बच्चा जो है वो काफ़ी डीमोटिवेट भी होता है और अपनी पर्सनैलिटी जो है उसकी पहचान खो देता है। इसलिए अगर आप भी अपने बच्चे से बेजा तवक्कुआत लगा के बैठे हुए हैं तो प्लीज़ इस चीज़ से बाहर निकलें और अपने आप को जो है ना वो बच्चे के लेवल पे रख कर सोचें कि क्या वाकई हमारा बच्चा ये काम कर भी सकता है या नहीं, क्या उसकी एज से ये चीज़ मुनासबत रखती है, या फिर ये कि उसका जो मेंटल लेवल है, उसका फ़िज़िकल जो लेवल है उस पे ये सूट करती है ये चीज़ या नहीं। मोटिवेट ज़रूर करें अपने बच्चों को, लेकिन बहुत ही जो हाई लेवल की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों को डिस्ट्रॉय ज़रूर करती हैं। नेक्स्ट हैबिट या फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है जो कि बच्चों को तबाही की तरफ लेके जाता है, बच्चों की सलाहियत को बहुत ज़्यादा डाउन करता है,
وہ لیک آف کمیونیکیشن ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، ہمارے سے باتیں سننا چاہتا ہے۔ بعض اوقات پیرنٹس اس حد تک ہو جاتے ہیں بزی اپنی زندگی میں کہ بچہ اگر ان سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں بیٹا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بعد میں سنوں گا، یا پھر یہ کہ بچے کو وقت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے بچے کی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ایک بانڈنگ ہی سیٹ نہیں ہو پاتی، اور بچہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، اپنی فیلنگز کو ڈسکس نہیں کر پاتا، ڈسکرائب نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے ایک فرینڈلی ماحول قائم نہیں ہوتا، اور پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اسے اکیلے رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر پیرنٹس اس چیز کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے پاس بیٹھتا نہیں ہے، ہم سے بات نہیں کرتا، ہماری باتیں سنتا نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اگر ماضی میں نظر دوڑائی جائے تو کہیں نہ کہیں بچے کی اس حالت کے ذمہ دار پیرنٹس ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو ٹائم دیں، بچوں کو سنیں اور بچوں سے باتیں کریں، اس سے آپ کی فیملی بانڈنگ بہت اچھی بنے گی اور بچے میں ایک اعتماد کی فضا قائم ہوگی۔ نیکسٹ پوائنٹ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ جو اکثر پیرنٹس یہ غلطی کر جاتے ہیں، بے شک وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، بے شک انجانے میں کرتے ہیں، لیکن اگر آپ بھی ان پیرنٹس میں سے ہیں تو پلیز اس غلطی کو اپنی زندگی سے نکالیے اور اپنے بچوں کے اچھے دوست بنیں۔ وہ یہ ہے کہ بچوں کی جو ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں ان کو ہم کہیں نہ کہیں نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ بچہ اگر خوش ہے تو پیرنٹس کا فرض بنتا ہے کہ اس کے ساتھ خوشی کا اظہار کریں، اس کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ بیٹا اگر آپ کامیاب ہوئے ہیں، یا پھر یہ کہ کوئی بھی آپ کو چھوٹی سے چھوٹی خوشی ملی ہے یا بہت بڑی خوشی ملی ہے، بچے کے لیے وہ خوشی بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس لیے بچے کو اس چیز کا احساس دلائیں اور اس کی خوشی میں خوش ہوں۔ اگر وہ پریشان ہے تو اس کو تسلی دیں، اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں۔ یہ چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور جب پیرنٹس ان چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں نا تو بچے آپ کے ساتھ بہت ہی ایک فرینڈلی ماحول بن جاتا ہے بچوں کا آپ کے ساتھ، اور وہ بچے ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں کیونکہ ان کی گائیڈ لائن اپنے پیرنٹس سے مل رہی ہوتی ہے، اور جب ان کو پیرنٹس سے گائیڈ لائن مل رہی ہوتی ہے تو پیرنٹس بہترین قسم کی گائیڈ لائن دیتے ہیں، ورنہ ایموشنل اٹیچمنٹ کے لیے وہ طرح طرح کے عجیب و غریب فرینڈز بنا لیتے ہیں جو کہ بچوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ بھی اس غلطی کا شکار ہیں تو پلیز اس غلطی کو اگنور کریں اور آج سے ہی خود کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اکثر پیرنٹس یہ غلطی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو کمپیئر کرتے ہیں دوسرے بچوں کے ساتھ، مطلب ان کے جو ایج فیلوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم کمپیئر کرتے ہیں، اور یہ چیز بہت ہی مطلب بچے کو ڈی موٹیویٹ کرتی ہے۔ دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیئر کرنا بچے کی سیلف ورتھ کو کم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ بچے حسد کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دوسرا جو بچہ جس کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہیں اس کے ساتھ بچہ جیلسی فیل کرنا شروع ہو جاتا ہے اور معاشرے میں ایک نیگیٹو پرسن بن کر نکلتا ہے۔ اس لیے ان غلطیوں سے پلیز ایوائڈ کریں اور بچوں کے اچھے دوست بن جائیں۔ جب آپ بچوں کے اچھے دوست بن جائیں گے تو بچوں کی شخصیت قابل تعریف شخصیت بنے گی۔ اس لیے ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا شادی کا ولاگ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اس کے علاوہ جو عام روٹین ہوتی ہے وہی آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اپنا خیال رکھیں، تھینک یو، اللہ حافظ۔